n'iteka nagira amazi nkengurukire cyane banyakubahwa abashinga amateka bagize amakenga ya n'ayandi nivyo kugira amakenga aya n'ayandi nivyo ariko kandi menyesha yuko nkuko nabo nyene babishikirije iyi domaine ni domaine igoye cyane ni domaine igoye cyane turavye uko informatique itera iduza inguvu niko ubu bwicanyi nabwo butera bwiyongera. Aha rero nk'igihugu nk'iki kiwacu si vyoroshe kugira ushobore vy'ukuri kuvuga uti ngira nshireho ibwirizwa rizoca ribihana definitivement. Mugabo l'important nuko iyo utangiye kwiyumvira gushiraho ibwirizwa lo début ni usange go imisi yose. Nico gituma ne ide bitwazanye ngaha ntuza kubabwira ngo byose twarabisizemo kuba turiko turabesha kuko namwe mwabivuze no muri exposé n'imitife twabivuze nabahinga dufise bashobora kwinventoria ivyo bintu byose nabo dufise bashobora kwinventoria ivyo bintu byose ngo babishire mu ibwirizwa. Ikigira kabiri naho abo bahinga twoba tubafise bisaba ko l'arsenal juridique y'igihugu cacu nkuko nabivuze en commençant par la procédure pénale nayo ibanza guca yiyadabuta kuri ibi bihe tugezemo kuko igihe bayishiraho ntiyari ibi bihe sibyo twarimo. Nibaza ko rero igikomeye cyane nuko iri bwirizwa ribaho hanyuma rimaze kubaho rice riba le point de départ yuko tuzoza twongeramo iki twongeramo na kiriya ku bibazo byabajijwe. Ikibazo cabajijwe na honorable Kome avuga abantu biba ku ma message ibi biriho biruzuye kandi yabivuze neza ati bikorwa n'abari mu mpimba. Bari mu mpimba gusa ariho n'abandi babayeho mu guteka imitwe. Muramaze kubona abantu no munsi agenda agashira ifoto y'umuntu agaca yiransa akavuga ko ari karatanga akazi hama abantu bakisuka bakandikirana nawe amahera akayafungura ko ari karatanga akazi mwishira hamwe ricange ririya cyane akavuga ko ari karafasha abantu amafaranga akayajya atari make ngo ari katanga akazi mwaye n'amafaranga. Amazina y'abantu menshi yama yagize ibibazo muri ivyo cyane kuri bu buhinga bwa za Facebook ugasanga amafaranga bayariye bayatwaye. Ibi rero nivyo yayagutwaye nyene urumva biragoye. Aho ni kuri message gusa murazi ibindi byari bihitiye ejo bundi bakagutelefona umuntu ufise ku mutima canke uri umuntu wemera cyane uri umukatolika ati padiri kana karagize ibibazo uri umuproti bakabwira ati pastor kana karagize ibibazo nawe ugacushuha atagira ibibazo aha naha nawe ugaca wihutuka mu telefona agaca kubwira ati naho Rwanda nuyikira 220 ngaho hanyuma nje ndakubwira ibikurikira mu nyuma nawe kubera wumvise uguruze gutabara ugaca yarungika mu nyuma asura ku muntu ugasanga telefone irajimije amafaranga yaba yagiye. Aba rero baruzuye baruzuye kandi uko igihugu gitera kije imbere niko n'abateka mutwe nabo batera baje imbere. Je nk'umupolisi yo turi mu gipolisi ajya mu gipolisi nicyo gituma dufise formation continue no kugira tu défense les criminels mugabo ibiboneka kenshi nuko tuzaduca aho baciye waje usanga bakoze infraction yi nabwo akaba ari ishiduha ikigwa mugabo bariko twateza kuba defense baca batu defense navyo rero nibi bifatanye nibi niyo nyishu no shobora gutanga kuko biragoye. Ikindi kibazo babajije bavuze uti mbega murafise uburyo bukwiye n'ubuhinga bukwiye habe na gato. Nibaza ko mwabonye yuko mu byo twasiguye n'umugwi wamaho ujejwe umutekano no kwivuna abansi murabona ko nabanyene bahavuye bashiramwo poe ivuga ivy'ibintu site ni recommandation basizemwo kubera ko bababwiye ko bagendeye la police judiciaire barabonye ibyo bafise n'ibyo badafise nico gituma basizemwo iyi recommandation isaba leta ko yotanga uburyo bukwiye
muri iki gisata cya cybercriminalité eka mbere ndetse n'iki gisata cya cybercriminalité no muri le système de régulation arico mvuga ARCT kugira vy'ukuri ishobore gukora ifise uburyo bukwiye. Nizo nyishu no ushobora gutanga kuko biragoye no munsi abakunda kuvuga abakiri bato no bavuga ngo twe turingwa babibisi bona bateyise umva rero bica bigora kugira tuje uno munsi kuri ritime y'abateyise. Muribuka yuko uheruka kugura televiziyo muhira mu nyuma kugira uyatse ukabura naho ufyonda uhamagara umwana w'imyaka 2 ngo nyakirize televiziyo kandi ibyo bidushikira twese. Urumva rero no kuza turakurikira buke buke. Ikibazo gikurikira cyabajijwe na Honorable Terence wavuga ati mbega ndavye uburemere bw'ibihano biri muri ribwirizwa atubwo ntivyari byatezwa kubanza gusaba yuko tubanza kwigisha abantu. Ni kibazo nivyo mugabo kwigisha naho dufise ibwirizwa nivyo muri vulgarisation y'iri bwirizwa niho duca dutangira kwigisha abantu tubereka niyo arenze kuri ico kintu agakora ikitajanye n'iri bwirizwa ukwaca hanwa. Nibaza ko rero arico gikwiye cyane. Hanyuma nka trankiriza cyane banyakuba bashinga amateka ibi bihano twasize ngaha ntibizofata benshi abarundi kuko no munsi abo twirirwa twumva bakubise kudare banke bakatwara 200 millions 150 millions ce ne sont pas les Burundais. Les Burundais bakoresha nibiraro bajabukirako ariko hari ibihugu usanga biteye imbere cyane n'ivyo bihugu vya Nigeria kandi bisanga bimaze gutera imbere no muri informatique usanga n'ama système informatique dufise dans nos banques nibo baza kuzinstara kandi ni nabo qui sont capables d'infiltrer yo ma système bagatora amafaranga bakayatora. Abantu biwacu gusanga ari biraro bajabukiyeko kugira bakore ivyo byaha ubwo buryo babwibe igihugu canke babwibe n'amabanki. Ivyo ama message aza utayiteguriye ivyo kuyakinga nibaza ko ari kibazo mugabe ibi byose mu gihe inzego zijejwe gukurikirana ibi by'ubuhinga bwa none zoronka ibikoresho nibaza yuko hogi haraboza baragira ubwoba bakirinda gukora iki canke kiriya. Kandi nibaza aussi la mise en place de cette loi nayo nyene va contribuer pour prévenir no kugira dukingire abahora bakora ibintu peut-être bibaza ngo ntaco bashobora nta kuntu bashobora kuronka babahana navyo nibaza ko bizokinga. Yabajije ikindi kibazo avuga ati hari abantu bagomba gutunga batarushe akavuga ati mbega iri bwirizwa ryarisunze ayandi mabwirizwa yo mu karere. Nivyo iyo turiko turashiraho amategeko turisunga cyane duhera mu karere hama tukaza kwisunga handi. Ndabivuze gutyo kubera tutaronse reference none twari kwisunga iki turisunga ibihugu bisanzwe bisaya amabwirizwa hanyuma natwe tumaze kwisunga y'ivyo bihugu tugaca turaba mu gihugu cacu nako bimeze hama rero tugaca tureyadabuta ivyico gihugu turavye na situation mu gihugu iwacu ukuntu imeze. Nizo nyishu no shobora gutanga kuri bibazo by'abadepite babiri ba mbere. Ikibazo gikurikira cabajijwe na Honorable Leopold yabajije ikibazo gikomeye cyane ati mbega ko ivuga prevention na repression ati hanyuma twaje indani nitubone ibijanye na prevention tukabona repression gusa ati ubwo irikwije by'ukuri nivyo mugabo nibaza yuko sinibaza ko twari kuza gusigura uko tuzokinga hama tuvuge nuko tuzohana
ariko nibaza yuko ibwirizwa iyo rigiyeho la répression fait partie de la prévention. Hariho umuntu yanka gukora iki kubera ko yabonye yuko azohanwa cyane. Nibaza ko rero tumaze guhana tugashiraho ibihano, ça fait partie de la prévention kuwo kwimvira gukora iki cyane gukora kiriya. Niko je ndavyumva kandi niko nibaza bimeze, kandi nibaza yuko iyo turiko dushiraho ibihano tuba turiko turakingira n'uwo bikoze arashaka kuvuga ati ndagikore mugabo akavuga ati niyo nafatwa mpanuku agacareka kugikora tukaba tumukingiye. Hama akavuga ati il y a d'y avoir une duplication, ati kubera le code pénal ivuga ibi, hanyuma la loi iyi loi nayo ikavuga ibi, ati ubwo logije ntazoraba arondeye ibimworohereza akaba ari byo acafata. Uwo mujije nawe nibaza yuko atazoba ari karafasha mu mutekane kuko je me dis que nous avons le code pénal, banyakuba bashinga amateka musizeho rero une loi sur la cybercriminalité. Moi je me dis que ça sera une loi spécifique, ça sera une loi spécifique, une loi spéciale, ibaye rero une loi en matière de lutte contre la cybercriminalité. Nibaza ko logije plutôt ntazoza kuraba le code pénal, nahubwo logije va s'appuyer sur la loi sur la cybercriminalité. Byose ça dépendra yuzoba yakoze le dossier na les articles azoba yishimikije mu gutanga argument yiwe. C'est vrai, uzoba ari mal intentionné arashobora kuvuga ati je ne vais pas me référer à la loi sur la cybercriminalité, je vais me référer au code pénal. Ivyo navyo birashoboka, ariko je nibaza yuko uzoba jejwe guhana afise une loi spécifique ijanye nibi, sinumva ukuntu azoja kuraba le code pénal kandi afise une loi spécifique ije guhana ivyo vyaha. Honorable Leonidas yavuze ibijanye na escroquerie informatique, akavuga ibintu byinshi byabaye ngaha muri kigihugu n'ubu gihari bya emotion, usanga amafaranga barayatwaye. Ati mbega ati Interpol nishobora kudufasha kugira bibwe ayo mafaranga yabo ashobore gusubizwa. Interpol dukorana neza, kandi ibitari bike twama twabikoranye kandi bigashika. Mugabo aba nabo nyene naho tubavuga sibo baje ngo ayo mafaranga acagenda uko. Ibi bintu byose byaje ngaha wasanga bafise des personnes de Burundi aribo baserukira ngaha, ugasanga ni bimwe navuga vy'ibiraro bajabukirako kugira ivyo byose bigenda uko vyagenze. Hano menyesha ko ariho nivyo twagiye turahagarika, mugabo usanga uno munsi bariko bariruka ari abarundi bavuga ngo twugurure cya kintu cacu bugaye, ngo twugurure cya kintu bugaye, kuko ibi bintu kenshi na kenshi bikurikiranye birimo n'akamari arakoka kazana abantu, mugabo akaba ari karaduga hejuru, hama mu nyuma ugaje usanga batanza ya nyuma nawe bariko barahomberamo. Ni kibazo rero nibaza yuko vyukuri biranagoye, kuko iyo duseze sara Interpol tuba twerekanye yuko les procédures zose tukerekana l'infraction yakoze uko imeze. Nibaza ko rero nabwo la mise en place y'iri tegeko y'iri bwirizwa ari izocu dufasha, nahubwo ça va nous aider à nous appuyer pour saisir l'Interpol mu makankayo azoba yakozwe. Niyo nyishu noshobora gutanga ku kibazo cyabajijwe na Honorable Nestoro. Iki ni kibazo kitoroshe, nkuko twese dukunda kubivuga, bajya abantu bacuruza umuyaga rero twebwe ico tuneka kenshi tuneka yuko ushatse gutelefona umuntu umutelefona
message kamushikira mugabo nibaza ko uyu n'uwundi amaze gushikirwa no ko yasizemwe amayinite wa telefone umuntu umwe cyane telefone ugasanga ari kuri reponder telefone nko hanze wasizemwe ibihumbi 10 ugasanga byose byaheze ni ibintu bigoye gukontorora cyane nja nongera nshimira kandi umugwi wamaho twakoranye ko wabonye yuko hoba iyi recommandation yo gouvernement kugira vy'ukuri la RCT naba bajeje gukurikirana ibi baronka uburyo bukwiye mu gihe igihugu kitazoba kiradota ibikoresho bikwiye ama systeme de régulation iki kibazo kizokwamaho kubera yuko biragoye uno munsi twebwe kuma infraction mwe nayakogwa infraction yakozwe mugabo gacu usanga nahubwo au niveau de la police vous êtes obligé d'aller demander ivyo ukorerako muri kompanyi de télécommunication murumva ko rero bitoroshe moi je me dis que un régulateur doit être fort par rapport au wari kararegira mugabo iyo roregire ari wari fort kurusha régulateur muca mwumva ibica bikurikira aha nomenyesha yuko vy'ukuri abarundi bamabibwe ku matelefone kandi twese twamatwibwe ku matelefone mugabo nibaza yuko la mise en place y'iri tegeko c'est une dissuasion nayo ishobora kuzofasha kugira vy'ukuri abahora babikora bagabanya kariro hanyuma vyongere binafashe na leta kugira n'uburyo buboneke hamubwo buryo bumaze kuboneka ibikoresho biboneke dushobore vy'ukuri gukingira bene gihugu kugira bareke kuzabaribwa. Ivy'imico n'akaranga y'ibintu biza uko nyene byose la réponse ni imwe nk'izo navuze kuko mu gihe tudashobora icyo kintu caje ngo dushobore a partir ya les ziri foro dushoboye kudetecta itelefone ya kirungitse ubwa mbere gukinga ibintu naho nyene bizogorana byose nibibazo qui demande beaucoup de moyens kandi nibaza yuko petit à petit tuzobishikako mugabo bigoye kuno munsi duca tubishikako ariko nibaza hose ko leta yiyumviriye kwiribwirizwa ryojaho ni intambwe ya mbere ikomeye kandi nibaza yuko na leta izocibona yuko muri iki gisata ko remwaye zikenewe kugira zijemo kuko hajya n'ubundi gushira remwaye mu gisata kigira amategeko akigenga naho nyene usanga bitoroshe ikibazo cha honorable Rwasa nagiciye ko amategeko siyo turiko turayakora turisunga akarere turimwo ati none hariho protokole ati igihugu cayemeje y'akarere nizocituma iri bwirizwa rigira ibibazo nibaza ko ritazogira ibibazo kubera yuko d'abord iri bwirizwa ntiyogira ibibazo mu gihe iyo protokole twayemeje kubera yuko la protokole twayemeje tugasanga hari ibidahura nayo nibaza yuko la loi dynamique ntangorane nimwe ihari igihugu kiyajista hama kikarumoniza iryo tegeko kiba kigeze iryo tegeko par rapport y'iyo protokole igihugu kizoba cinjiyemo ariho nibaza ko bitotera amakenga cyane nivyotera amakenga cyane kandi nibaza hose ni domaine hindagurika cyane ku mwanya sinibaza yuko igikomeye cyane nuko tugira cette base mugabo nibaza yuko uko ibintu bizoza birahindagurika ari uko itegeko naryo rizoja ririya dabuta kugira rijane n'ibihe kuko itegeko ritajanye n'ibihe naryo nyene usanga ritabarikira itegeko yo ritaye ibihe ritaye igihe usanga naryo nyene ritariko rirakora vyiza ugaca usanga nahubwo riyo gukinga ntabwo rizana ibibazo
nta kivuze ikindi yabajije uko dukorana n'ibipolisi byo mu karere. Ipolisi byo mu karere dukorana neza, nta kibazo dufitaniye, kuko turafise n'imyimenyerezo dukorana mu karere, kandi tukayikora d'une façon rotative, dukorana n'ibipolisi byo mu karere. Aha rero iyo turinda dukorana imyimenyerezo hamwe, byumvikana yuko ibintu byose tubikorana, kandi kuba ari uko turinze dukorana imyimenyerezo hamwe ni ukugira twimenyerereze hamwe, ejo hagize igitera akarere kidusaba twese ko duhurira hamwe tumenye uko dukorana, twaramenyeye gukorana. Ibi rero nivyo batera amakenga abanyakuba bashinga amateka, kubera yuko n'ivyibwe turabihanahana tukabisubizanya iyo byafatiwe aha canke hariya. Ikibazo kindi cabajijwe na Honorable Jean Baptiste avuga ku bijanye na rekamera kashe, ngo ntazo bavugamwo, akavuga canke umuntu yikonekita kuri WhatsApp y'uwundi, acavuga n'ibijanye nabo bantu bose usanga bikonekita ku matelefone y'abantu bafise mauvaise foi. Nibaza ko nuko usanga gusa tutagiye mu madetaye, ariko ibi byose l'article 35 irabivuga naho nkeka peut-être ritaja mu madetaye yose, ariko menyesha yuko itegeko rishasha biragoye kugira rice rireprima ku kintu cyose gisanzwe kibonekeza muri iyo domaine. Nk'ibi byo vya informatique usanga n'ibintu usanga bica mu buhinga bwinshi, rero nkuko nabivuze, le code de procédure pénale yacu nayo atacirategekanya, usanga bitoroshe. Nous sommes contents de kuraba les domaines, yo kuraba ivyo le code de procédure pénale ishobora kwinjiramwo, hanyuma tukaronka uko la procédure uko tuyikora, hama tugashikaho uwo muntu aza guhanwa. Ibindi navyo rero nibaza yuko le code de procédure pénale iri à révision, nibaza yuko comme le code pénal, nibaza yuko bigiye iri tegeko rimaze kuja mu ngiro, rimaze kuja mu ngiro izoca itena en compte n'ibiri muri iri ntuze muri iri tegeko, hanyuma rero le code de procédure pénale hanyuma izoce iza iri claire muri iyi domaine, hame dufashe vy'ukuri guhana izo nkozi z'ikibi zose. Ikibazo gikurikira cabajijwe na Honorable Deuxième Vice, yabazi bijanye no gucafuza abantu biciye mu matelefone. Naco nyene nakivuze kandi na nyene iteka yagerageje kugira icyo kivuze ko ibi biragoye nkuko nabishikirije, mu gihe ubona message muri groupe mugabo udashobora kudetekta l'origine y'itelefone yarungitse iyo message, naho nyine n'ikibazo kitoroshe. Mugabo kenshi na kenshi usanga natwebwe dufasha mwene izi nkozi z'ikibi. Urabona message izicyozo y'ucankuriya, nawe ugaca uyivoma ukayirungikira uwundi, ugaca wibaza ko nahubwo ugasanga nahubwo uri kufasha mu gupropaga caca. Nibaza ko rero effectivement nkuko abandi babisavye, nibaza ko iri tegeko mu gihe mwobona ko ribereye rikemezwa, nibaza ko bizodufasha muri vulgarisation yaryo no gusensibiliza abene gihugu birinde kuza abonye message ivuga ibintu bibi
ugaca usanga nawe arayitoye irungikiye izindi groupe, ugaca usanga nawe ubwo mu nyuma yashwaye igihugu cose. Nibaza ko bizofasha kugira by'ukuri dukingire abene gihugu, twongere dukingire n'igihugu cacu mu gihe iyi ntambwe twoyitera iri bwirizwa rikabaho. Nivyo nogerageza gusiguranye n'iteka mu majambo make, ariko kandi nsaba imbabazi kutoba nashoboye gusigurira neza ko navuze yuko iyi domene ari domene itoroshe, nta muhinga wayo, n'abavyize kenshi na kenshi usanga bitoroshe. Ni ibintu rero nkuko nyene iteka yabivuze ari ivyo gufashanya twese kugira turabe yuko cette base yobaho kugira ejo igihugu gitangire kuyigenderako, hanyuma izoperemete hirya y'ejo gushiraho inotre legislation solide yotuma vy'ukuri la repression ibonekana neza mu gihugu. Murakoze nyene iteka.